हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। देखंतु हैदराबाद रे थिबा मियापुर बस स्टैंड रे मु एबे ए वीडियोटी करछि। केते वर्षा रे पानी पूरा जमा हो जाइछि रोड ऊपर। तो मु जाइछि झियो को आनिया पई सेठी छता नेइकरी, एना प्रबल वर्षा सेठी एते पानी जे आसिया पूरा मुश्किल हो गला। झील मोर ये छता धरी ठिया अन्य पिला भी सब स्कूल आसिया समय कॉलेज रो स्कूल सब पिला फेरुचंती से समय रे वीडियोटी मु करछि। तो केते वर्षा रे गाड़ी जीवा आसिया करछि। तो झील एकुटिया तार आसे एते वर्षा रे से एकुटिया के आसे छता नेकरी भी जाई नथला, रेनकोट भी नै नथला। एते वर्षा देखो तो सुओ पूरा छोट छ। तो तापे छता नहीं गली बस स्टैंड को आसला बाटर मो झील ये पढ़ुले हाई स्कूल कैरियर सारी स्कूल पाखापाखि भी पानी हो जाइए रोड उपर देखिपुं। दुई झील यहाँ हाई स्कूल थी से बाट दे आम घर जाऊँ। आगे कुकुरटी भी केमती लंज हले हले पड़ जा। एबे भी वर्षा झिपिझिपि पड़ुची। एबे रोड उपरे आमे माझ छत्ता भितर चल चली जाऊछु। तो एबे वर्षा कमिमार ना नाई। एबे मक्का दुकानी तार मक्का पोड़ी की बिक्री करछि। तो ताको आमे क्रॉस करी से पटे चललु कहीं मक्का खाइबार इच्छा नहीं। पाखरे मंदिर टे भी पड़ला, मंदिर दे जीवा को पड़िबो। एपटे रोड पर बेसी सेमती के नांती। तो चल चल चलचु आमे। देखंतु एठी हैदराबाद रो मु जो रहिथिया जगार दृश्य सब। देख पारछन्ते आगे सब छता धरी लोक जाउछन कहीं ना वर्षा छाड़ेनी। मुझे पहुँचा हे आसिली घर पाखापाखि हे आसिली। हाय फ्रेंड्स, एबे मु चल चल के आछि छतारे। तथापि पर्यंत वर्षा कमिनी। घर पाखापाखि आसी पहुँची गलिनी। ना एठो 1 किलोमीटर हम मियापुर बस स्टैंड रू मु चल चल घर पाखु आछि। झील आगे आगे पड़े गलान तार। एबे घर पाखापाखि आसी पहुँची गली। देखो एबे हमर राइट साइड रे गोटे नागमाता मंदिर एठी अछि। जस्ट आगे हम रहू। जस्ट आमर आगे घर पहुंची गली। वर्षा रे पूरा तिंती जोड़ पड़। एबे घर गला गेट पाखापाखि हाथ रे छत्ता आड़े कैमेरा। मामा मामा नी तोर खोल हेइथला मु जिबिनी भाबिली आ पिलाटा चिंतीबो ना सेति पे छत्ता नै कि जिबा पड़ला। सी तार फ्लाईओवर ब्रिज ऊपर ठिया गला गोटे छता देली मु गोटे छतार आसली। तथापि वर्षा एत जोर होता चिंती गला 10 साढ़े तक
ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରସୁଣର କଣ ଟିକେ ସୁପ୍ କରିଦେ। ଏହା ଥଣ୍ଡାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଓଜନ ହେଇ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ଏବେ କରିସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ। ତ ମାମା କଣ କରୁଛ ଏବେ? ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଗି କରିଛି ମୋ ଝିଅ। ମ୍ୟାଗି ହେଇସାରିଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ଖାଇବେ। ଆଉ ମତେ ଏତେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରସୁଣର ସୁପ୍ କରିବି। ନା ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପକେଇ ସୁପ୍ କଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଠାରୁ ତ ଦେହ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହବ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସୁପ୍ ପିଇବି, ମୁଁ କରିବି ତିଆରି ନିଜେ। ମୁଁ ଏଠି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ବାହାରେ ବର୍ଷା ତଥାପି କମିବାରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ପଡୁଛି ପାଣି ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଚଉରା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଲିଭିଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଲିଭି ଚଉରା ପାଖରେ ମୋର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ ହେଇକିରି ଯାଏ। ଆଜି ପୁରା ନାଦି ଦେଇଛି ବର୍ଷା, କାଚିଛି ଆଉ। ଏ ବର୍ଷା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଝିପି 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 ହଉଛି ଆଉ। ବାହାରେ ଚପଲ ଗୁରା ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଚପଲଟା ନେଇଥିଲା, ଚପଲ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ବର୍ଷା ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ରୋଡ ଉପରେ। ସେ ପାଣି ଗୁରାକ ନା ପାସ୍ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ରୋଡ ଉପରେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ରସୁଣ। କଣ କରୁଛୁ ମାମା? କଣ ଖେଳୁଛୁ କହିଲୁ? ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ? ହଁ, ଆଉ ଦିଦି ମ୍ୟାଗି କଲାଣି, ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯା ମ୍ୟାଗି କରିଦେଇଛି, ଖାଇବୁ ଯା। ଏବେ ରସୁଣ ଛଡଉଛି, ରସୁଣରେ ସୁପ୍ ହବ। ତମେ ଦି ଜଣ ପିଇବ ନା? ନାଇଁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଉଛି। ମ୍ୟାଗି ପରେ ପିଉନୁ? ସୁପ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା? ହଁ, ପିଇ ନବ। ରସୁଣ ଏବେ କଣ କରିବି ନା, ତାକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିନି, କାଟିଦେବି। ହଁ, ଏନେ କାଟିଦେଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଲି। ପିସ୍ ଗୁରାକୁ କଣ କରିବି, କାଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି 2 କପ୍ ନେବି। ତମେ ପିଇବ ଯେ? ଆମ 3 ଜଣ 3 କପ୍। ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ତିଆରି କରିବା। 3 କପ୍ ହେଲା। 3 କପ୍ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ପାଖୁଡାର ଏତିକି ନେଲେ ହବ, ଏତିକି ନେଲେ ହେଇଯିବ। ରସୁଣ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଲମରିଚ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ନବା। ସୁପ୍ ତିଆରି କରିବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ଅଛି, ପକେଇଦେବା ହେଲା। କେମିତିଆ ସୁପ୍ ତିଆରି କଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବି, ଚଳିବ? କିଛି ଭେଜ ପଡିବନି, ଖାଲି ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ
थंडा प्रबल है थंडा कमिज एटा थंडा मेडिसिन गार्लिक सूप आधे सोया सॉस टे पकई नाली चावल देखा कहीं सोया सॉस पड़ी तो से किसी भेजिटेबल पकईनी ए मु पकईनी तो यहाँ पकईले ठंडा कमिज खाली रसुण टे पीदब अल्प टे तो ठंडा छाड़ी देखा हल्का उषुम पीवा राग हो छड़ा तो बहुत बढ़िया ठंडा छड़ा पे झाड़ भी बह संध्या मोर सूप चा भैली नाली चा करी ना ये सूप टे बढ़िया काम दब नाली चा